وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مت على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم
يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف ومكر وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيره وأصوله وفروعه والله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علي وأصوله وفروعه والله يعيد درجاته في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفها أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعيد درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتحة إلى روسينا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، وأن الله يعيد درجاتهم بالجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤل هذا ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بالحضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وعلى آله وأصحابه وذريته ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا خصوصا إلى أرواح جميع مساني وإلى أرواح زين وإلى أرواح محمد الغزالي وإلى شيخ أحمد الهاشمي. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Yaqulu alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita umur, kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita berharap dan meminta kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dzurriyyat pengikut beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang mana kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita yang sudah mendahulu kita, wabil khusus kepada sahabat, kawan atau jamaah kita yang sama-sama di sini dan di masjid yang lain, yaitu almarhum Bapak Erwan bin Haji Iramsah yang kemarin ulun masih di perjalanan
beliau sudah meninggal dunia. Ala kulli hal, sejauh yang kita ketahui bahwa beliau orang yang senantiasa senang hadir di majelis, kemudian senang sholat berjamaah di masjid, dan beliau sudah membuktikan di akhir-akhir usia beliau masih saja mulai dalam keadaan sehat, mulai waktu itu masih sehat beliau itu, sampai pada akhirnya kita bisa melihat sama-sama kemarin beliau udzur di kaki, sampai sholatnya pun mau tidak mau pakai kursi. Tetapi ala kulli hal sampai hari Selasa malam Rabu tadi, ya Selasa malam Rabu ada salah seorang jamaah, beliau masih ke Masjid Arwana karena tidak dapat info atau kada ingat ya bahwa libur. Jadi malam Rabu tadi, Selasa malam Rabu masih di Masjid Arwana, sholat di situ berjamaah dan ingin ke pengajian. Masya Allah, mudah-mudahan kita yang sehat ini, yang hidup, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau yang sudah mendahului kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkurang sudah ya Allah? Berkurang sudah kah kawan kita? Ya namanya umur kayak itu, Bang. Nah, besok udah tahu, besok tiba-tiba piat misalnya. Nah, ulun masih hidup misalnya kan. Ya namanya yaitu umur kada tahu umur. Yang penting kita minta kepada Allah, yaitu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita panjang umur, sehat tapi dalam keadaan taat. Karena dikatakan Nabi itu khairun nas, sebaik-baik manusia itu man tala umruhu, panjang umurnya. Tetapi wa hasuna amaluhu, amalnya baik. Jadi panjang umur, baik perbuatannya. Nah, tetapi yang kada baik itu wasyarrun nas, orang yang tidak baik, orang yang jahat itu man tala umruhu, panjang umurnya juga. Wasa'a amaluhu, tetapi amalnya buruk. Ya, yang kadang-kadang tuh orang itu berdoa bila juga kasih dinikmati ya. Hati sakit, rancak nyakiti orang, rancak nyebuti orang, rancak ngedolimi orang. Sekali sidin meninggal dunia, apa kata masyarakat? Alhamdulillah, mati juga akhirnya ya. Lawas pernah ditunggu sudah hanya raja mati. Kenapa? Karena gawian kada baik. Tetapi kalau orang itu baik, kada pernah menyakiti kita, kada pernah menzalimi kita. Ketika orang itu tidak ada, kita pasti akan merasa sedih. Minimal kalau yang ada ini berkurang sudah jamaah, kada berkurang sudah kawan di masjid ini gitu nah kan. Kawan saikung sudah mendahului gitu nah kan. Apalagi kalau ada kebaikan yang lain lagi bagi beliau. Beliau ringan tangan misalnya, murah tangan, senang membantu. Orang-orang yang sering dibantu beliau atau orang yang baik itu pasti akan merasa kehilangan. Maka kita kada perlulah nanya-nanya malaikat berapa panjang umur kita. Yang penting semaksimal kita apa yang harus kita lakukan, kebaikan apa yang harus kita lakukan, dan sampai mana istiqomah yang kita lakukan. Nanti Allah akan sendiri yang mengatur itu. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Panjang kita libur setahun ya Allah. Kemarin 2025, ketemunya 2022. Melanjutkan kajian kita hadis yang ke-56. Idza ataita matja'aka, apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah sebelum tidur tadi. Berwudulah seperti wudu untuk salat. Jadi sebelum tidur, ritual cuci muka, sikat gigi itu baik. Tapi jangan lupa berwudu. Wudunya kayak mana? Wudu kayak sembahyang. Ngajak wudu, udah ngangkatkan hadas kecil lillahi ta'ala. Udah. Nah, ketika berbaring, tsummat taji', kemudian berbalinglah ala syikkikal aiman, berbaring ke sebelah lambung kanan. Berbaring sebelah kanan. Kalau kada ada masalah. Mun bebisul di sebelah kanan jangan pacah bisul. Betalentang aja. Ini kalau ada masalah, berbaring ke sebelah kanan.
Summa qul, kemudian bacalah doa. Nah ini doa sebujurnya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu doanya. Bila kada hafal, yang hafal ya. Nah ini doa, kalau diartikan secara harfiahnya, Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, ulun serahkan wajah ulun ini kepada engkau. Artinya wajah itu bagian depan, yaitu diri kita. Wa fawwadtu amri ilaika, dan ulun serahkan urusan ulun. Urusan apa aja? Semua urusan ulun serahkan dah. Wa alja'tu dhahri ilaika, ulun sandarkan punggung ulun ini, belakang ulun ini kepada engkau. Muka diserahkan, belakang diserahkan. Raghbatan wa rahbatan ilaika, karena penuh harap kepada engkau dan takut kepada engkau. Jadi kita terhadap Allah itu harus seimbang antara harap dan takut. Apa yang kita takutkan? Takut kalau kita mendapatkan azab atau kemurkaan Allah. Takut kita. Takut kalau kita kada diterima sholat kita. Takut kita kalau kada diterima amal ibadah kita. Kemudian raghbatan penuh harap. Apa yang kita harap? Mengharap ampunan Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah. Jadi tidak ada tempat kita berlari. Takut lawan sidin, berlarinya juga ke tempat sidin. Kalau kita takut lawan orang, kita buka. Ya kan? Ulun takut dengan Pak Rahmat misalnya. Sidin pasti ulun kada wani beparak. Pasti ulun bejauh. Tetapi kepada Allah tidak. Takut kepada Allah, tetapi lari juga menuju kepada Allah. Harus seimbang. Takut kita kepada Allah terhadap murkanya, kada berani kita meninggalkan, kada berani kita mengerjakan maksiat. Mengharap kita rahmat Allah, maka mengerjakan kita perintah Allah. Sembahyang. Yang kita harap apa? Rahmat Allah aja. Kasih sayang Allah. Ridhonya Allah, itu aja. Masalah urusan yang lain. Kita kan sudah sepakat bahwa hal-hal yang Allah cintai, hal-hal yang Allah beri nilai itu ada. Hidayah, ilmu, taufik, iman. Itu yang mahal. Yang itu tidak gratis diberikan kepada semua hamba. Pilihan. Tetapi untuk urusan dunia, itu semuaan Allah beri. Duit itu semuaan Allah beri. Orang sembahyang diberi Allah duit. Malinggin. Kadang-kadang sugih pada kita. Ya Allah. Orang sembahyang sehat. Kadang-kadang bisa sakit. Yang kada sembahyang kadang-kadang lebih sehat daripada yang sembahyang. Karena semua yang bersifat dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang kita minta itu hidayah, istiqomah, taufik Allah, inayah Allah. Itu iman. Itu mahal. Mahal. Nah maka doanya seperti itu. Ya Allah, ulun serahkan wajah ulun kepada engkau, urusan ulun kepada engkau, sandaran ulun kepada engkau belakang ini. Karena ulun mengharap dan takut kepada engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlari dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri kecuali hanya kepada Allah. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, ulun beriman dengan kitab yang engkau turunkan, yaitu Al-Quran dan seluruh kitab yang lainnya. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan nabi yang engkau utus. Doa ini mengajarkan kepada kita satu, tentang kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Pasrahkannya. Memang bujur Bang, banyak diisi security, banyak diisi sapam. Bubuhan yang disuruh diperintahkan jaga malam itu, jangan dikira kada bisa ngantuk. Sudah rokok sudah juga, kopi sudah juga, ujung-ujungnya teguring beduhulu pada tuan rumah, ngantuk bujurnya, guring juga. Nah orang yang beriman, seorang hamba yang beriman, mulai dirinya, hartanya, semua urusannya diserahkan kepada Allah. Ya Allah, pasrah aja lagi lah. Serah bian aja lagi. Cuma kadada yang bisa menyelamatkan
atau mencelakakan kecuali pian. Maka ulun serahkan semuaan lawan pian. Nah itu, menserahkan kepada sapam, sapam guring juga. Serahkan kepada apa? Biasanya ada apa? Kalau orang-orang yang itu binatang herder kah anji. Nah yang peliharaan itu kan sangar lagi tuh. Itu nya kelaparan gin gak ada kekaruan juga. Binatang itu. Kadang-kadang manusia dihantamnya keluarga tuan rumah nya kelaparan Pak. Jadi kadang-kadang tapi kalau Allah yang menjaga 20 jam 24 jam non stop. Nah ini tanda orang beriman itu sudah dikunci, sudah ya sudah pasrahai lagi. Kalau memang mati, kalau memang hidup alhamdulillah. Cuma pian aja nih yang kau menghidupkan dan kau mematikan. Kemudian yang selanjutnya Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nah ini tanda orang beriman ya Allah. Ulun sampai saat ini sebelum ulun tidur, ulun beriman dengan kitab yang pian turunkan dan nabi yang pian utus. Kan banyak orang tuh ya kalau pagi beriman, sore kafir. Nah, kita itu mun kawas sebelum guring, karena habis guring, kalau sudah guring, kita kada tahu lagi hidup kah kada kah. Kalau bisa jangan-jangan kada hidup lagi. Nah inilah terakhir kita. Jadi kita berpadahai berdoa dengan Allah, ya Allah, ulun beriman dengan kitab pian dan nabi yang pian utus. Habis itu bismikallahumma ahya wa bismika amu. Dah ngaruh kah lagi ada apa lagi? Cuma sudah berwudu. Bila berwudu, malaikat itu akan berkata, ya Allah, ampunilah hamba yang berwudu tadi sebelum tidur, fa innahu bata tahiran, karena dia bermalam dalam keadaan suci. Dapat ampunan. Dosa kita banyak tuh. Yang mintakan ampun siapa? Malaikat. Ampun kita semalaman kada tahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Paling-palingnya 1000 lah. Sisanya kini-kini aja gina. Kada kekaruan lagi. Tapi kalau berwudu ya sudah. Nah, tapi syaratnya kalau habis baca doa jangan lagi bepander. Dah beranayan aja lagi. Nah, tutuplah akhir kegiatan kita itu dengan doa atau zikir. Kalau bini bekiau pangjar. Nah, kalau bini bekiau disahuti ya dulu. Nah, itu kayak ada apalagi bini menarik misalnya. Nah, itu harus direspon. Yang jar. Jar kita. Sehari kenenya. Jangan lagi bepandir jar. Nah, jangan kada. Kalau bini yang mengiau kada bapak direspon nih gara-gara habis pengajian malam Sabtu. Besok kada guring lagi bini di kamar. Pian di bawah aja guring ya. Nah, ada itu urusan lain lagi. Nah, artinya berdoa. Nah, kalau kada hafal yang lain boleh. Ini ada aja doanya banyak aja nih di buku-buku yang lain banyak aja. Mudahan kita kau berdoa sebelum tidur, karena sekarang sebelum tidur sudah susah gangguannya. Aktivitas orang sebelum tidur membaca HP. Ya kalau dibaca tuh misalnya ilmu pengetahuan atau doa. Dikira baca doa kan? Sekalinya kada. Makanya dulu kalau orang misalnya guring kan mati lampu tuh. Bila ada yang bercahaya berarti memang kayaknya orang tuh orang soleh bang. Kalau sekarang mati lampu, lakiku jar kulihat bercahaya muhanya jar. Tengah malam apa mun HP main game nah. Sampai jam 2. Jam bercahaya pantulan HP. Itu kada kawa sekarang, kada kawa. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawa baca doa gitu. Nah, sekarang itu ya dari itu Bang. Berbunyi ya pulang HP-nya kan. Nah, bacai. Kada kerasaan jam 12. Mulai jam 10 tuh nguringkan mata sampai jam 12. Coba dibawa mengaji. 2 jam tuh dapat kira-kira berapa coba? Misalnya kada lancar lah. Kada lancar dapat 1 juz tuh. 2 jam tuh. Itu dapat gosip aja kita. Gosip. Kemudian gambar bebinian. Ya kalau mabungasnya jarna kawin lagi jarna macam-macamnya kisahnya. Ya itu. Kemudian makanya kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami bulan Ramadan. Wa inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran.
Berilah kami inayah, pertolongan, tolonglah kami untuk dapat berpuasa, untuk dapat beribadah malam, untuk dapat membaca Al-Quran. Wah ini kan orang begadang, kalau orang dulu bangun jam 2, ada lain lagi habis bekami sembahyang. Nah kalau sekarang kalau jam 2 hidupi TV, nonton, main HP, nah ya kalau kada ingat lagi. Itulah sudah ujiannya kita zaman sekarang. Tetapi kalau orang mampu untuk mengarahkan itu, maka dia sedang seakan-akan berada di medan perang. Mujahadahnya luar biasa. Kemudian wa idza aradallahu bi 'abdi khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba itu, Allah jadikan kekayaannya itu di dalam dirinya. Ghinahu fi nafsihi ini kaya hati. Dia merasa cukup meskipun tidak memiliki harta yang banyak. Cukup aja jadinya. Kan kalau orang merasa cukup dengan harta yang ada meskipun tidak banyak, hatinya tenang. Tenang aja karena cukup. Nah, merasa cukup atau tidak itu letaknya di hati, bukan di kalkulator. Bukan di kalkulator. Bukan di nominal, letaknya di hati. Itu yang disebut dengan qanaah. Merasa cukup. Apalagi sudah merasa lebih. Ya kalau merasa cukup aja, orang akan tenang sudah. Cukup ke sudah jar? Cukup. Coba aja kita dikautkan nasi. Kita dikautkan nasi. Kita belum makan lagi nasi itu. Ya kalau belum makan lagi, kita melihat aja. Tapi kita menghitung dengan mata kita, cukup, kenyang aja. Mata kita kan ada jelalatan lagi tuh. Tapi biar telindung iwaknya tuh. Tapi kita kadang merasa cukup. Belum kita nyuap lagi, belum kita makan, mata kita tuh kemana coba? Mana rangsang tambahan nih lah. Jauhnya ke situ nah. Belum padahal belum dimakan lagi, belum dimakan. Tapi karena belum kadang merasa cukup, rangsang nasi yang dicarinya. Rangsang nasi. Tapi kalau sudah merasa cukup, ya sudah tinggal nikmati. Lihati kawan sudah mulai belum? Tinggal bismillah. Tapi bila kadang merasa cukup, apalagi kedikitan. Dikitnya aja tuan rumah nih ngautkan jar. Lihatinya di situ nah rangsangnya. Kayak apa cara yang dipikirkan tuh kayak apa rangsang tuh pindah ke sini. Padahal belum dimakan lagi coba. Nah kayak itulah. Kalau orang itu dijadikan oleh Allah kebaikan, ingin Allah jadikan baik, Allah akan menjadikan rasa cukup di dalam dirinya meskipun dia tidak berkelebihan banyak. Wa tuqahu fi qalbihi, dan Allah menanamkan rasa takwa di dalam hati. Takwa itu rasa takut. Takut kepada Allah, harap kepada Allah. Takwa itu kita rancak lo dengar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu tertanam dalam hatinya. Ingat terus ini. Bukan terletak di pakaian, bukan terletak di pakaian. Kalau pakaian bisa musiman. Kadang-kadang orang soleh gitu kalah pakaiannya dengan orang-orang yang musiman. Parfum bagus, surban bagus, sap di muka, tapi musiman. Musiman. Takwa itu letaknya di hati. Dia ingat terus dengan Allah. Ingat terhadap perintah Allah, takut terhadap larangan Allah. Nah kalau orang itu senantiasa Allah berikan rasa cukup dalam hatinya, kemudian takwa di dalam hatinya, tanda Allah ingin menjadikan hamba itu orang yang baik. Wa idza aradallahu bi'abdi syarran. Apabila Allah menghendaki dengan seorang hamba ini kada baik. Ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan rasa kurang, rasa fakir itu terletak di hadapan matanya. Jadi perasaannya tuh kurang terus. Selalu dihantui rasa kurang. Kalau orang tuh merasa kurang, abut kada? Abut, gelisah, kurang duit, kurang baju, kurang makan, kurang apa lagi serahaya, kurang tuh bang. Yang paling sakit itu kalau kurang harta. Kan orang tuh kan karena saya biasanya kalau berabut-rabut itu, kalau berabut macam-macam bekelahian itu karena merasa kurang. Kalau merasa cukup tuh dah kada mau lagi, pian begasak-gasakan tuh Hakun berabut-rabut bekelahi. Karena kenapa? Karena sudah merasa cukup. Tapi kalau merasa kurang kayak apa caranya? Harus
dapat. Bekelahi kah? Jadi bang bisa-bisa ya kita. Dan merasa kurang ini yang bikin kita kada bahagia. Bini kita kurang terus. Kurang semuanya. Kurang rajin, kurang bungas. Macam-macam ya. Padahal bagus saja sudah bini itu. Cuma kitanya tuh nah. Kitanya. Nah terlebih lagi zaman sekarang itu. Mudah-mudahan kita terhindar daripada merasa kurang. Merasa kurang. Nyaman aja makan sudah. Nyaman makan. Habis makan tuh duit bersisa aja masih. Bersisa. Ya tapi syaratnya tadi itu bang. Jangan melihati orang nggak di atas. Bila melihati orang di atas selesai sudah. Kayak apa aja modelannya. Pasti terumpat-umpat kita. Coba aja masuk. Masuk umpat bepandiran yang di atas kita itu. Orang kita biasa mengikuti jutaan aja. 2 juta, 3 juta. Iya kan? Sekali kita masuk ke arus itu, yang orang biasa MM-an, paling dikit ratusan. Terbayang-bayang kita tuh. Kayak apa caranya supaya dapat 100 juga nih sebulan. Hah? Lalu muncullah keinginan-keinginan. Lalu rasa paling miskin. Nah ya, karena kenapa? Kita sandingkan dengan orang yang MM-an. Coba yang duit kita 2 jutaan tadi, sandingkan yang dengan duit 50 ribu. Duit pian berapa di rumah nih? Ada aja kaya itu. Nih duitku. Nah 150 itu pun 5 ribuan. Nah 5 ribuan pecahan. Duit kita 2 juta rasanya banyak. Nah, jadi memang harus kayak itu. Bila masih kayak itu susah dah. Selanjutnya mudah-mudahan kita ya kalau menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan apa yang Allah anugerahi. Merasa cukup. Nah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian tuh tertipu, suka menumpuk-numpuk duit. Hatta zurtumul maqabir, nanti sampai akhirnya kalian masuk dalam kubur, baru kenyang. Kemana duit yang kemarin yang banyak tuh apa jadinya? Nggak ada. Ditumpuk-tumpuk aja. Harta dinikmati, digunakan pada yang baik. Ini tumpuk, disumbangkan gak ada pernah, digunakan gak ada pernah, dinikmati gak ada pernah. Coba. Karena merasa kurang tadi. Sudah masuk kubur hanya itu. Ya memang kayak itu bang. Memang gak ada. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqqahahu fiddin. Nah ini tanda selanjutnya. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, faqqahahu fiddin, Allah berikan pahaman tentang ilmu agama. Kita hitung umur kita sudah berapa sudah ilmu agama kita, tentang sholat kita, tentang puasa kita, sudah bujurkah kada, sesuaikah kada dengan umur. Nah gitu. Kalau masih minim, mumpung ada umur masih kesempatan, inilah kita untuk memperbaiki diri. Kalau yang memang misalnya cukup aja banyak aja, terus minta kepada Allah mudah-mudahan istiqamah. Nah ilmu agama di mana letaknya? Di pengajian agama. Dulu di pesantren iya, di sekolah iya. Nah sekarang kita kada kawal lagi masuk pesantren. Kada ada jual lagi pesantren yang hakun nerima kita ini. Ada. Lalu di mana kita bisa mendapatkan ilmu agama? Ya di majelis taklim. Kalau hendak bertambah ilmu agama. Karena tanda Allah menghendaki kebaikan itu bukan dikayakan. Bukan disehatkan, bukan. Kalau tanda Allah sayang menghendaki kebaikan itu dikayakan, maka betapa tidak beruntungnya orang-orang miskin. Kada adil. Tetapi kalau Allah menghendaki kebaikan itu tandanya Allah berikan pemahaman tentang agama. Terserah aja tuh orang miskin gak kaya kah? Terserah aja. Orang tuh semakin kaya biasanya semakin sibuk. Adakah orang itu nuntut ke pengajian agama? Ada. Sidin tuh tambah kaya, tambah karirnya bagus, pejabat itu. Tetapi masih duduk di pengajian ada. Meskipun sedikit. Tetapi ada. Nah maka kita bisa melihat kita ini tanda Allah berikan kebaikan kah kada. Dilihati ilmu agama kita bertambah atau kada. Kalau berkurang innalillah. Kemudian ngaji kan sudah. Kemudian wazahadahu fid dunya,
Allah berikan sifat zuhud terhadap dunia. Ulun kalau dengar bunyi kayak itu rasa-rasa sudah nih. Allah berikan sifat zuhud. Zuhud itu artinya apa? Hati kita kada hubud dunia. Meskipun berharta juga itu nah. Berharta. Tapi tidak ambisi, tidak mencintai, tidak digenggam habis gitu. Kemudian yang lebih penting juga tandanya Allah mencintai, wa bassarahu uyubahu, Allah nampakkan, perlihatkan kepada hamba tadi aib-aibnya, kekurangan-kekurangan dirinya. Kita setiap hari kalau bertambah mata kita jeli melihat kekurangan kita, oh aku ini minim agama, oh aku ini masih bodoh dalam agama, oh aku ini masih katapi bujur dalam beribadah, oh aku ini masih belum ikhlas tulus dalam beribadah. Bagus, itu tandanya bagus. Kenapa? Allah perlihatkan kekurangan aib kita sendiri supaya kita perbaiki. Tetapi kalau mata kita jeli melihat kekurangan orang, itu tanda bahwa orang itu tidak baik. Jeli bujur. Melihat kawan itu kada mandi tahuinya. Tuh kada mandi itu jar. Aku tahu jar. Dari mana aja kawan tahu? Tahuinya. Itu bajunya kada betapas jar. Atau kekurangan orang yang nampak bujur. Oh sekalinya si Dinnya kayak ini juga jar. Pokoknya kekurangan orang tuh hebat orang tuh melihat. Bila mata kita seperti itu, wal iyadu billah. Jadi kita minta tutup aja. Kekurangan orang lain jangan kita lihat. Kita juga kadang hendak melihat. Kalau sekali kita melihat, kita akan kadang-kadang merespon orang itu kada seperti biasa. Makanya kan lebih baik kita tuh kada kenal orang, pangkat orang kada kenal, jabatan orang, duit orang kada kenal. Jadi kita itu apa adanya. Tapi bila kita tahu orang itu kekayaannya, lalu aja belain bersalaman. Oh, apa kabar pian? Sehat kah pian? Panjang. Karena kenapa? Ini berduit orangnya. Tapi bila kata berduit, rokok kada ada. Ya, itu aja. Itu tuh. Sama kalau kita melihat orang tuh kekurangannya, kita meresponnya gini. Gitu. Padahal itu hak orang. Orang hendak makan gancang serah orang. Orang hendak banyak anak serah orang. Ya kalau orang hendak guring siang serah orang. Cuma kita ya dari tupang. Aib orang, kekurangan orang jeli bujur mata kita. Naudzubillah. Jadi kalau kita diberikan Allah pemahaman agama bertambah lewat mana kah? Lewat majelis taklim kah? Lewat majelis di kantor nang biasa. Pokoknya agama kita bertambah. Kemudian Allah berikan sifat zuhud terhadap dunia. Allah nampakkan kekurangan di mata kita. Aib kita sendiri. Maka itu tanda Allah ingin kebaikan terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menambahkan ilmu kepada kita dan memberikan kita pertolongan untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita miliki sehingga bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah iman. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin pada malam hari ini, mudah-mudahan kita sehat walafiat, yang ada mudah-mudahan panjang umur, yang sudah mendahului kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid bi karamika wa judika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'ati akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.